जय जगन्नाथ मो यूट्यूब चैनल स्वागत। देख मु गोटे गाई रखी गाई फिटेली गाई दुहिया बाछुटी केमती माने ता माँ पाखु क्षीर खाया दौड़ी जाऊँगी से गाईटा नात अवश्य मारेनी साधारण गाई कि मत बहुत डर लगे मुझे छंद पकई दिए गाई दुहिया बाछुरी पीऊँगी केते सुंदर भाव ता माँ ठू क्षीर पीऊँगी माने देख माँ रो पिला प्रति जमती माने स्नेह श्रद्धा गाईटी हेले भी तार पिलाटी क्षीर देवाई गाईटी चाटा चटी करे तार छुआटी को ता स्नेह भरारे देख गाईटी बाछुरी केमती गाई पाखरु माने क्षीर पीऊँगी आपण माने देखी बहुत खुशी होउथिबे माने हमर गाई रो एते बहुत भल माने गाई रो ना देइची बायाणी डाकी देले मु जोठी जाए से मते माने न देखिले मु आसिला परे मु बायाणी बोली डाकी देले से मते सुंगी सांगी पकाए मु आउंसी उसी दिए देख बाछुटी केमती क्षीर पीला तापरे पी सारी पर पिऊँची तापरे क्षीरटा सिना क्षीरटा ठीक आसिले गाई चटिया लगी गाई बाछुरी चाटुची तार स्नेहरा बाछुटी की देख बांधिया नेली नहीं बांधी देली बाछुटी की बांधी देवा फल तापरे आमे गाई बाछुरी बांधुचे बांधी सारला भीतर तापरे नेली गाई पाखक गली बाल्टी थोइली बाल्टी थोइकी गाई पन्ना को भल भाव आगे धोईदेली धोईदेली हाँ तापर धोई दाइकी तापरे आरंभ करी क्षीर दुआईना एबे तेलटा माने ता चेरे तेल मारले टिके दुइया पाई हाथ खसे आ तेलटा माइली तेलटा मारिकी तेलटा चेरे मारिया द्वारा माने गाई चेरटा भल दुईबा को भल हाल्का लगे जा एबे आरंभ कली गाई दुईबा तार आमर गाईटी केते उपकार लगे आमर मार्केट रे क्षीर आम तो महंगा पड़ुची किनिबा सब बेले किनिबा ये न घरे गाईटी रखिले गाईर क्षीर आमे घरे समस्ते खाई परिबा पिला आमर दुईटी पिला क्षीर दरकार नित्य सबुदिन आमर लिटर लेखा क्षीर दरकार आम तो किनिया न पारे गाई गोटे रखीचु हेले गाई क्षीर आमर केते उपकारिता अच्छी आमे गाई क्षीर केते प्रकार जिनस प्रस्तुत करि पारू गाई क्षीर रे सिजेई ताकू बसा दई बसई तापरे बुलेबू घोल दई तापरे छेना प्रस्तुत कलु छेना मोर भारी फेवराइट आउ तापरे लहुणी की घी मान लहुणी मारदेले से घी हो जाए तापरे घी सब ठाकुर घरे व्यवहार लगे आमर गाईर गोबर माने केते पवित्र सकाळ उठले आमर गाईर गोबर नहीं पवित्र पानी पकाऊ देवादेवी पूजा गोबर टी लगे तापरे आमे गाई की खाया ताप्रति आमे जत्न नबा क्या जत्न नबा ताकू खाया पीया दबा आम परिवार जड़े ताकू आमे भाविबा गाई देहरे 33 कोटी देवता अछंदी आमे तो माने गुरु सेवा कर नले गोरु सेवा कर आमे तांको सेवा कले बहुत पुण्य अर्जन हुए से आमको निजर भाविकी कथा कही पारंतिनी किंतु सब ईश्वरा दियंती आमर विपद रे साहाय्य हुंती मुंड देखांती किंतु घरे समस्ते गाई गोटे गोटे रखिकी तार जत्न नियंतु माने केते पुण्य फल अर्जन करिवे आउ तापरे ताकू लड़ा भूसी काटिकी दाना गोलैकी खाइबा को दियंती एबे तो घासर समस्या जेमती घास तो कोडी मिलिया संभव न घरे उपचार रे आमे छण को काटी भूसी तादे गोले गाले ताकू खाइबा को दबा जो तोराणी पानी आम घरे केते जिनिस नष्ट होउची माने नष्ट हबनी गाई गोटे थिले ताकू सब जिनिस खुआई दबा को पड़िबो आउ मने करंतु हमर ये गाईटी
ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାଈଟି, ମାନେ ଲକି ଗାଈ, ମୋ ଲକି ଗାଈ। ଯେଉଁଦିନୁ ଆସିଛି ମୋ ଘର ପୁରି ଉଠିଛି। ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମା' ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କଲେ ଯେମିତି ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଭରି ପୁରେ, ମୋର ଏ ଗାଈଟି ରଖିଛି, ମୋର ଘର ଯେମିତି ପୁରି ଉଠୁଛି। ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରେ ବହୁତ ସମୟ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବି ଆଉଁସି ଉଉଁସି ଦିଏ। ତାର ବହୁତ କିଛି ଗାଈରୁ ଆମର ଉପକାର ମିଳେ। ଆମ ଗାଈଟି ତା ନାଁ ଖାଲି ବାୟାଣୀ ଡାକିଦେବି ମାନେ ସେ ଅନେଇବ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ତା କଥା, ସେ ମାନେ କଥା ସିନା କହିପାରେନି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଇସାରା ଜାଣିପାରେ। ଏମିତିକି ଗାଈ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରେ। ଆଉ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ, ତା ଶିଙ୍ଗକୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହେ ବାୟାଣୀ ତୁ ମୋତେ ଜମା ମାରିବୁନୁ, ମାରିଲେ ମୁଁ ତ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବିନି ନା। ଆଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବୁଝିଲା, ଯେମିତି କଥା କହିପାରେନି କିନ୍ତୁ ଇସାରା ବୁଝିପାରେ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଜମା ମାରେନି। ମୁଁ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରେ, ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଦିଏ। ଆଉ କ୍ଷୀରରୁ ଏମିତି ଆମେ ଘରେ ଖାଉ। ଆମର ରାତିବେଳା ପ୍ରାୟ ରୁଟିରେ କ୍ଷୀରରେ ଆମର ଖାଉ। ବାହାରୁ ତ ଆମେ ଏତେ କ୍ଷୀର କିଣିପାରିବାନି। ଯାହା ହଉ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି। ଆମ ଏ ଗାଈଟି ଏବେ ଟିକେ କ୍ଷୀର କମେଇ ଦେଇଛି ନା, ଏବେ ଘାସ ତ ମିଳୁନାହିଁ, ବାହାରେ କେଉଁଠି ବାନ୍ଧିବାକୁ ସୁବିଧା ଏବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଇ ଦାନା ଚୋକଡ଼ ଆଉ ଭୁସି ଗୋଳେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେବାରୁ କ୍ଷୀର ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଗାଈ ଆମର 10 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଖାଇବା ମୁତାବକ ରଖି ଆଉ ସବୁ ଓମଫେଡ଼ରେ ଦେଇଦେଉ। ଆଉ ଛେନା ଫେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଝିରେ ମଝିରେ କରୁ ଖାଇବା ଲାଗି। ଆଉ ଓଷା ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ଆମର ଛେନା ଟିକେ ଦରକାର, ଘିଅ ଟିକେ ଦରକାର, ବସା ଦହି ଦରକାର, ଘୋଳ ଦହି ଦରକାର। ଯାହା ହଉ ଆମର ସେତିକ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁ। ଆଉ ଗାଈ ଦୁଆଁ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଗାଈର ଉପକାରିତା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଘରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ରଖନ୍ତୁ। ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ତା ପାଖରେ ସମୟ କାଟନ୍ତୁ। ତାକୁ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଘରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସ୍ନେହ ମମତା କରୁଛେ, ତାକୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ପାଇଲେ ସେ ତାଙ୍କର ତମର ଉପକାରରେ ଆସିବ। ଏତିକି କହି ମୋର ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।